Pokea mtumishi wa Mungu mchungaji Paulo. Alléluia. Amen. Nous sommes encore debout. Tuko tena tukishimama. Nous allons lire un verset ensemble. Tutasoma shairi moja. Le premier roi, chapitre 14e. Wafalme wa kwanza sura 14. Nous sommes au 25e verset. Je vais lire. La Nitasoma. 5e année du règne de Roboam, Tishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. 27e, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui le gardaient à l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des coureurs. Amen. Nous pouvons nous mettre, merci beaucoup. Nous allons prier. Seigneur, c'est avec un sentiment d'humilité que nous osons nous présenter au-devant de ta présence. Nous voulons vous dire que nous avons besoin de vous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Utilise-nous comme ton serviteur l'a dit. Nous avons besoin d'être étonnés nous-mêmes de ce que tu peux faire de nous. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux pas. Tu pepea? Dala pepa. Pepea. Soza na moko pepa na moko. Kama uko na mkono moja, pepea na mkono moja. Nano mona wewe azana moko. Au yaona ule mwenye uko na mkono moja. Pepea. No, il faut pepa pe osekamuke. Unapepea na unacheka kidogo. Na yebateke ozawana oende kopinga mutei. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis hier, Toka jana on est en train de réfléchir sur une pensée tuko tunaenda qui ressort de tukitafakari notre thème du trimestre. kwa wazo moja ambapo imekuwa kwenye mada yetu ya La miezi raison tatu. de notre vie, Sababu ya maisha yetu, la raison de notre salut, sababu ya wokovu wetu, la raison de notre appel même. sababu ya wito wetu hata. Alléluia. Amen. 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 Nous avions dit que nous avions été appelés pour manifester la vie de Dieu en nous. Tulisema ya kwamba tumeitwa ili tuonyeshe maisha ya Mungu ndani yetu. Et cela nous demande à nous sacrifier. La Bible dit, Na ile celui qui aimera sa vie la perdra. na ile inaomba tujitoe zabihu, maana Biblia imesema yule atakayependa maisha yake ataipoteza. C'est comme le jeu de qui perd gagne. Ni kama vile mchezo ya yule anayepoteza ndiyo amekuwa amefaulu. Il a perdu. Alipoteza. Le Dieu qui l'a gagné. Mungu lakini amesema ni yeye ndiye ameshinda. Amen. Amen. Hier on a étudié l'histoire de 4 lépreux. Jana tumejifunza historia ya wenye ukoma wane. Mais aujourd'hui on veut parler d'un roi. Lakini leo tutasema kuhusu mfalme Ce mmoja. roi s'appelle Roboam. Na yule mfalme ameitwa Roboam. Il est le fils du roi Salomon. Yeye ni mwana wa mfalme Suleiman. Il est le petit-fils de David. Yeye ni mjukuu wa Daudi. Dans son parcours comme roi, Katika hali yake ya uongozi kama vous mfalme. savez, quand on écrit sur la vie d'une personnalité de la Bible, Wakati wanaandika kuhusu maisha ya mtu fulani katika Biblia, on écrit l'histoire qui a marqué son règne ou sa vie. wanaandika historia ambapo imeonesha maisha Maintenant, yake. pour Roboam, Kwa yeye Roboam, ce qui a marqué son règne, ile ambapo imeonesha katika utawala wake. nous trouvons une partie dans ce chapitre ici. Tumekuta kipande kimoja katika shairi hii. Roboam devint roi Yeroboamu alikuwa mfalme. à sa 5e année de règne. Kwa mwaka wake wa 5 ya Il va ufalme, avoir des problèmes comme tous les autres rois. akaanza pata matatizo kama wengine wafalme. Le roi d'Égypte, Mfalme wa Misri. alléluia, Amen. va venir lui faire la guerre. Akaja kumpiganisha. Et le roi d'Égypte va prendre tout. Na yule mfalme wa Misri Il va akachukua prendre yote. les trésors qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Akabeba mali yote ilikuwa katika nyumba ya wamilele. Roboam vient après Salomon son père, après David. Yeroboamu alikuwa akitawala badala ya baba yake Sulemani na Daudi. Nous nous souviendrons que c'est Salomon son père qui a construit le temple. Tutakumbuka ya kwamba ni baba yake Sulemani ndiye alijenga. Nous allons aussi nous souvenir que
c'est David qui devrait construire le temple. Tunapaswa kumbuka tena ya kwamba ni Daudi ndio alipaswa kutengeneza kanisa. Mais David n'a pas été accepté pour la construction du temple parce qu'il avait le sang sur les mains. Daudi hakukubaliwa kujenga kanisa kwa sababu alikuwa na damu mikononi mwake. La Bible dit que David a pris soin Biblia imesema ya de kwamba Daudi préparer tout alitayarisha pour yote cette construction et de le remettre dans son successeur qui était son fils Salomon. ili ajenge hiyo hekalu ili aache kwa yule atakaye nyuma yake ambapo ni mfalme Suleiman. C'est-à-dire que Roboam est l'héritier de David, l'héritier de Salomon. Ni kusema ya kwamba Yeroboamu alikuwa mrithi wa Sulemani na Daudi. Alors, il a eu des problèmes et on a récupéré les trésors dans la maison de l'Éternel. Alipata matatizo na wakaingia katika nyumba ya Bwana wakachukua mali yote. Mais Roboam va faire quelque chose qui n'est pas bien. Yeroboamu akafanya kitu kimoja ambapo akiwa kizuri. Le verset 27e. Mstari wa Le 27. roi Roboam fit à leur place le bouclier d'airain. Roboam, quand on a pris tous les trésors en or qui étaient dans le temple et dans le palais, Yeroboamu wakati walipobeba mali yote yenye ilikuwa ya dhahabu katika nyumba ya Bwana, Roboam va faire d'autres trésors. naye akafanya Mais ingine il va mali, les faire d'airain, naye akaifanya kwa rea. qui est une matière qui ressemble à l'or. Inakuwa vitu vikifanana na dhahabu Mais ce n'est pas l'or. lakini siyo dhahabu. Mais maintenant, comme il a fait ça, Kama jinsi alivyofanya hivyo, lui-même savait que ce n'est pas de l'or. yeye peke alijua ya kwamba siyo. Pourquoi siyo Roboam dhahabu. va faire ça? Kwa nini Yeroboamu alifanya hivyo? Il a eu peur. Aliogopa. Il s'est retrouvé qu'il ne pouvait pas récupérer les trésors Alijua ya kwamba yeye dans les hawezi mains du roi kukamata mali yote d'Égypte katika mikono ya et mfalme que ça wa, sera comme un grand Misri. problème pour le peuple na itakuwa shida kubwa kwa taifa, et lui remplace les trésors. na yeye akaendelea kutia Au nafasi lieu ya de les dhahabu remplacer par les mêmes matières, l'or, kuliko afanye kwa hivyo vya vitu parce qu'il dhahabu. était roi, je ne pense pas qu'il manquait de l'or. Kwa sababu alikuwa mfalme, sifikiri ya kwamba Il angelikosa va dhahabu. faire une copie collée des reins. Akafanya vitu vya kufanana kama hiyo dhahabu. Maintenant, voilà ce qui est écrit. Ona nini imeandikiwa sasa. Il les remit au chef des coureurs qui les gardait à l'entrée de la maison du roi. Verset 28. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient puis les rapportaient. Alléluia. Amen. Maintenant, Roboam n'est pas satisfait. Roboamu hakutosheka. Il commence à penser à lui-même. Akaanza kujifikiria kwa upande wake. Est-ce que biloko wana konzuluka te? Je, hii vitu haviwezi kubadilika? À chaque fois qu'il veut aller, Kila wakati akitaka il aende, faut qu'il vérifie. ni anapaswa kuchunguza. Il a vérifié le matin. Alichunguza alfajiri, Il revérifie encore le soir. anachunguza tena jioni, Demain encore il revérifie. kesho tena amekuja kuchunguza. Il sait que ce n'est pas de l'or. Anajua ya kwamba siyo dhahabu, Il sait que ce n'est pas le vrai. anajua ya kwamba siyo ya kweli, Mais il n'est pas calme. lakini hatulii. Bien aimé, il est le roi. Ni wapendwa, ni Mais mfalme, il n'est pas calme. lakini hatulii. Il doit vérifier. Anapaswa chunguza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Omoni mutune tingai. Bientôt je vais avoir 50 ans. Unaona mtu kama mimi hapa Na niteneza 50 ans na miaka démarré 15. choko. Na hapo Na démarré choko na 50 na ans. hapo naanza kujipaka kabisa mafuta kwa mwekunda. Conséquence, chaque temps il faut vérifier. Matatizo kila alfajiri nitakuwa ninajitazama kwenye kujiangalia mkio. C'est malheureux. Ni ole. Alors que son père David ou son grand-père David, Lakini tate yake Daudi, lui il a pleuré. J'ai lu ça hier, je ne vais pas reprendre. yeye alilia, nilisema jana Jusqu'à manquer sitarudilia. la force de pleurer. Hata kukosa nguvu ya kulia. Pas l'envie de pleurer, Hapana kwa kutaka kulia. mais la force. C'est différent. Akakosa nguvu. Alléluia. Amen. C'est qu'il a continué de pleurer sans que personne ne l'écoute. Maana yake aliendelea kulia na mtu Seulement, il n'avait akumsikia. pas la force de nous faire croire encore qu'il est en train de pleurer. Lakini hakuwa na nguvu ya kutuonesha ya kwamba angeendelea iko Mais endelea après kulia. qu'il ait manqué la force de pleurer, Badala ya kukosa nguvu ya kulia,
La Bible dit il appelle les sacrificateurs. Biblia imesema akaita kuhani. Il dit amène-moi l'éphod. Akasema muniletee efoda. Notre éphod peut être ce programme de 21 jours. Na sisi efoda yetu inaweza C'était kuwa les hii moyens mpango par wa siku lesquels on makumi na pouvait moja. consulter le Seigneur dans l'ancien temps. Ilikuwa ni hali ambapo mtu angeliweza amène-moi kuzungumza Mungu katika l'ephod. wakati ile. Akasema mletee efoda. Et il consulta le Seigneur, dit la Na Bible. hapo akaanza zungumuza na wa milele. Et il a été clair avec Dieu. Na alikuwa wazi na Mungu wake. Est-ce que nalanda bango? Je, niwafate? Est-ce que nakokuta bango? Je, nitawakuta? Est-ce que nakozwa nakodélivrer batwana? Je, nitaendelea kuokoa taifa hili? Nzambe alobi landa bango. Mungu akamwambia Nzambe uwafate. alobi okokuta bango. Mungu akamwambia Nzambe utawakuta. alobi okodélivrer. Mungu akamwambia utawaokoa. Hallelujah. Amen. Alobi tout ce qu'il a dit au Seigneur, Akasema yote aliyomwambia Bwana, Seigneur aussi lui a remis ça. na Bwana akamrudishia hayo. Est-ce que nalanda bango? Je, niwafate? Est-ce que nakokuta bango? Je, nitawakuta? En tout cas, David était un homme au cœur de Dieu. Daudi alikuwa kabisa mtu Est-ce mwenye que kupendeza moyo wa Mungu. nakodélivrer ba captif? Je, nitaokoa wale ambapo wamefungwa? Landa bango. Bwana Mungu akamwambia uwafate. Okokuta bango. Utawakuta Puis tu vas délivrer tous les captifs. na utaokoa wale wafungwa wote. Alléluia. Amen. Après ça, David a landi bango. Badala ya hayo Daudi akawafata, Akuti bango. akawakuta Et a délivré ba captifs. na akawaokoa. Mais son petit-fils, Lakini muyukulu wake, qui a le même sang que David, yule anayekuwa na damu moja na Daudi, qui a hérité de ce que David avait, yule ambapo alirithi yale Daudi alikuwa en nayo, qui on peut dire a hérité le manteau de David. yule ambapo tunaweza kusema alirithi koti Il la a Daudi, hérité l'ADN de David. ule alifata yote ya Il a Daudi, hérité aussi le trône de David. alirithi hata ufalme wa Daudi. Asali eloko côté Hakufanya kitu, a changé fort. yeye aligeuza Alobi tu totia hali, kopi moko boy. akakamata kitu kimoja cha Poto kufanana fente hivyo, bango. ili tuwaoneshe kama imekuwa ni hicho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyebi eloko esuaka. Najua kitu kimoja Eza kinauma, tango oyebi ke mutu azokosa yo. ni wakati unajua ya kwamba Et mtu puis oyebi amekudanganya, ke ayebi ke azokosa yo. na unajua ya kwamba anajua kama iko na kudanganya, Alors que yo banda ko croire biloko nyonso. lakini wewe ulikuwa ukiamini mambo Oyo yote, osali ye confiance. na wewe kwa sababu ulimtumainia. Alléluia. Amen. En tout cas, j'ai écouté un prédicateur à la chair un jour dire ceci. Nilisikia siku moja mhubiri akisema kwenye madhabahu, Alobi azalaki na église na ye, aza pasteur aza na église. anasema ni mchungaji alikuwa na kanisa Alobi yake. na kati ya église na ye azalaki na mutu moko ya mbongo. Katika kanisa kulikuwa mtu Mais mmoja alikuwa na apesaka pesa, mbongo te na église. lakini hakukuwa anapana pesa kanisani, Apesaka pasteur mbongo te. hakukuwa anampatia mchungaji Alors pesa. mokolo moko mutu wana alali aloti. Siku moja yule mtu akalala na Aloti akaota. soki akufi soki nini soki nini. Akaota ndoto, sijui kama alikufa au nini. Akimi mbango epa ya pasteur. Akakimbia mbio mbio mbele ya mchungaji. Pasteur, il est en train de témoigner, c'est lui qui est en train de témoigner. Ni mchungaji ndiye alikuwa akitoa Il ushuhuda. ajoute une partie dans son témoignage. Il dit ceci. Akaongeza kitu kimoja katika ushuhuda wake. Tango aexpliquenga makambo wana nyonso, Wakati aliponihadisia mambo yote hayo, nga nalobi na zwi mimi nikasema na nimempokea peti ye sasa. boru moko. Hapa sasa nimempa kitu kimoja. Nalobi nzambe alakisanga esprit de mort. Mungu amenionyesha pepo ya mauti. Na chair alobi na beti ye boru moko. Kukitwa madhabahu akasema nikampa kitu. Oyebi ke biso nyonso tondimi. Najua sisi wote tukakubali. Bon, nga nandimaki te, mais je n'avais pas la force de dire. Ma voix Lakini était trop mimi petite. sikuweza kufurahi, sikukuwa na sauti ya kuisema, sauti yangu ilikuwa kidogo. Oyebi ke nasuka bato baye na semence. Unajua kumwisho watu walikuja na mbegu. Non, Hapana. non bien-aimé. Hapana mpendwa. Il faut avoir la force de supporter la vérité. Unapasha kuwa na nguvu ya kukubali ukweli. La Bible dit vous connaîtrez la vérité Biblia inasema mtajua kweli et la vérité vous affranchira. na kweli itawabadilisha. Ce n'est pas les copies-collées qui vont vous affranchir. Haiko vitu vya kufanana na kuweka ndio itaendelea kuwabadilisha.
Oebingana sana tambola ba province belé ya Congo. Najua mimi nimetembea katika jimbo Pena nyingi sana kota na ba Kongo. église belé. Na nimeisha ingia katika kanisa nyingi. Mwetika to baluka mokolo moko tokuti pastor Jo. Siku moja tunaweza toka tunakutana na mchungaji Jo. Atie biso pania walobi copier. Tocha mbongo na kati. Anatutilia kitunga hapa anatuambia hii ni kopie tutie mboga. Hii ni copie. Anafanya kitu kia kufanana. Bien aimé oza kopite. Mpendwa, hauko original ya Nzambe. Wewe umekuwa kile Mungu alitaka uwe. Oza original ya Nzambe. Wewe umekuwa kile Mungu alitaka uwe. Soko oza mukuse ya original ya Nzambe. Kama uko mfupi, wewe ni mfupi ambaye Mungu alitaka. Soko oza muhindu, toza batu ba hindu nyoso biso. Kama uko mweusi, na sisi wengine tuko weusi. Nous sommes des hommes de couleur. Na sisi ni watu wa rangi. Si quelqu'un te reproche de ton teint, kama Mungu amekwambia kuambatana na rangi yako. Ici à Goma, c'est que c'est lui qui est malade. Hapa katika mji wa Goma parce que tous les Africains subsahariens kwa sababu watu wote wa Afrika sont réputés hommes de couleur. Wote wanaitwa watu wa rangi. Tena rangi nyeusi. Alors a changé fort. Anageuza. Tango a changé fort. Wakati aligeuza mais lui-même n'est pas satisfait. Yeye peke atosheki. Commence à vérifier. Akaanza kuchunguza. Bien aimé, tu ne peux pas répandre la vie de Dieu. Hawezi kupana maisha ya Mungu. Si tu es une copie. Ya kama wewe umekuwa kitu cha kufananishwa. Mpendwa. Tu veux paraître devant ton pasteur. Umetaka ujioneshe mbele ya mchungaji wako. Tu veux paraître devant Daddy. Umetaka ujioneshe mbele ya Daddy. C'est que tu sais toi-même tu n'es pas. Na yale unajua ya kwamba wewe hauko hivyo. Non bien aimé, le temps va te dévoiler. Hapana mpendwa, wakati itakutoa hadharani. Le temps va dire ce que tu es en réalité. Wakati itatuonesha yeye ulio. Si tu es comme ça, tu ne peux pas changer. Kama uko hivyo hauwezi kubadilika. Même Dieu ne te changera pas. Hata Mungu hawezi kukubadilisha. Parce que bien aimé, on peut réveiller quelqu'un qui dort. Kwa sababu mpendo unaweza kuamsha yule amelala. Quelqu'un qui fait semblant de dormir. Lakini yule anafanya kama gisi amelala. Personne même Dieu ne peut le réveiller. Hakuna mwingine anaweza kumwamsha. Parce qu'en réalité, il ne dort pas. Kwa sababu kwa kweli halali. Dieu va le réveiller comment? Mungu atamwamsha je? Dieu d'ailleurs sait qu'il fait semblant. Mungu anajua ya kwamba huyu mtu anafanya vitu siwezekana. Kobanga te bien aimé. Usiogope mpendwa. Kobanga te bien aimé. Usiogope mpendwa. Ata osali lisumu. Hata kama umefanya dhambi. Yesu akufa pona masumu. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi. Koya kokosa pasteur te. Usije kudanganya mchungaji. Akokoka kosunga yote. Hawezi weza kukusaidia. Soko yebisie verite akosunga. Lakini ukimwambia kweli atakusaidia. Soko yebisie verite azosunga yo. Kama ukimwambia kweli atakusaidia. Soko uzana posa ya kotea. Mpendwa, kama umehitaji kuhubiri. Yebisa pasteur. Mwambie mchungaji. Ngape nalingana te. Na mimi napendaka nikuwe na ubiri. Vous savez, les jours où j'ai eu le goût de prêcher, najua siku ambapo nilipata uba ya kuhubiri. Personne ne pouvait me donner l'opportunité de prêcher. Hakuna mtu ambapo angenipa nafasi ili nihubiri. Mais j'ai commencé à me créer moi-même mon auditoire. Mimi peke yangu nilianza kujumbia namna gani ya kuhubiri. Nakuti hata bakiti zabo. Ninakuta hata viti vikiwa hivi. Kama una supposer que batu baza. Mimi peke ninafikiria nikisema watu wako hapo. Tei bakiti. Ninahubiri viti. Ngamoko pe na ndimi. Mimi peke ninaamini. Ngamoko pe na apprécier. Mimi peke ninaendelea kusema ni vizuri. Yale unayopenda mpendwa. Tokoyeba yango te soko lobisi yo ibisi wango. Hatutaijua kama tu vas nous faire souffrir pour rien. Utatufanya sisi tukiteseka. Soki lisumu ezokanga yo. Kama ni dhambi ndio imekufunga. Koya koyebisa biso ke Nzambe abombela ka batu secret. Nzambe abombela. Usije kusema sasa Mungu anafungulia kwa watu siri. Nzambe abombela batu secret. Mungu afungulia kwa watu siri. Nzambe abombela batu secret. Mungu afungulia kwa watu siri yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant revenons à notre histoire d'hier. Turudilie sasa katika historia yetu ya jana. Les 4 lépreux. Wale viwete wenye ukoma wane. Bazana nzala. Walikuwa na njaa. Balobi soki toke na ville. Wakisema tukienda katika mji. Tukokufa parce que l'histoire était comment? Tutakufa. Historia ilikuwa je? La Samarie était assiégée par les Syriens. Samaria ilikuwa ikikamatwa na mateka na Wasiria. Il n'y avait pas les mouvements d'entrée ou de sortie. Hakukukua hali ya kutoka wala kuingia. Toutes les villes du monde dépendent de ces environs pour manger. Ulimwengu wote miji yote katika ulimwengu imekuwa na ambatana na wengine. Dépendent de ces environs pour manger. Nao imekuwa na ambatana na majirani yao ili wakule. Maintenant, comme ils étaient assiégés, kama gisi walikuwa kitawaliwa, ils ne pouvaient pas trouver la nourriture. Hawangelipata chakula. Les lépreux qui avaient l'avantage d'être à côté de la ville. Wenye ukoma walikuwa kabisa wakiwa kando kando
na Et mji, ils se sont résolus d'aller dans le camp des Syriens. hao wakaamua waende katika kambi ya Wasuria, Ils sont arrivés dans le camp. na wakafika katika Ils ont kambi, trouvé que le camp est vide. wakakuta ya kwamba katika kambi hakuna mtu, Et ils ont pris le manger, na wakachukua ils ont chakula, pris les habits. wakachukua mavazi, Et après, na badala, je préfère lire là-bas. ninapendelea Parce kabisa que c'est ça nisome, les versets d'aujourd'hui. ni hiyo ndio shairi ya leo. Et après, Na badala, nous sommes toujours dans les chapitres de 2 rois. tuo katika Wafalme wa Pili, Le verset 7e, c'est là qu'on était hier. sura yake ya 7, 2 rois 7. sura yake ya 7, Wafalme wa Pili Nous sura allons 7. lire le verset 9. Tutasoma shairi yake ya Puis 9. ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien cette journée. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Mais venez maintenant, allons informer la maison du roi. Je vais sauter pour le verset 17. Shairi ya 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Alléluia. Amen. 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 La parole que l'homme de Dieu a dit se retrouve au premier verset du même chapitre. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Arriverait-elle? Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Maintenant, ici, il arrive au verset 17. On nous raconte maintenant cette histoire ici de la parole de l'homme de Dieu. Katika sura mstari wa 17 wanatuambia sasa jinsi hii mambo iliyotimia. L'homme de Dieu, Élisée, était dans la ville de Samarie. Mtu wa Mungu alikuwa katika mji wa Et Samaria. lui, comme un homme de Dieu, il voit dans l'invisible et lance la parole. Na yeye kama vile mtu wa Mungu aliona pali pasipoonekana akatoa neno. Il dit la parole de Dieu veut que demain, Neno la Mungu limetaka la kesho nourriture sera, on aura beaucoup de nourriture kutakuwa chakula nyingi, et même il donne le prix de chaque nourriture. na anapana hata na bei ya kila chakula. L'officier ici Yule mlinzi hapa n'avait pas tort. hakukuwa kabisa Il na, était le dirigeant à côté du roi. alikuwa kiongozi akikaa karibu ya mfalme. Il pouvait faire des calculs. Angeliweza kufanya hesabu. Il dit ce n'est pas possible. Haiwezekani. On ne comprend pas, mais ce qu'il a fait de mauvais, Hatuelewi, lakini kitu c'est le alichofanya fait kibaya d'associer Dieu dans ses calculs. ni ile katika hesabu zake kumtia Mungu. Notre Dieu ne peut à jamais être associé dans les calculs des hommes. Mungu wetu hawezi kuwa katika hesabu za D'une wanadamu. manière, comme un dirigeant, il avait raison. Mpendwa, kama vile kiongozi Il avait alikuwa na raison de sheria, réfléchir. alikuwa na sheria Et ya de dire, ça peut kufikiria se passer comment? inaweza kufanyika Nous namna gani. sommes assiégés. Na sisi Lui, il tumetawaliwa, était prêt, il était militaire. na yeye Il dit, nous alikuwa n'avons pas askari un jeshi. moyen d'aller affronter les ennemis qui nous Hatuna assiègent. uwezo na nguvu ya kufuata adui Mais zetu. ça va se passer comment? Itafanyika Que namna demain gani? nous ayons la nourriture ici. Na kesho tukuwe na chakula Jusque-là, il hapa. n'avait pas tort. Mpaka hapo kabisa Là kuwa où mtu il na- a eu un asingelikuwa na petit sheria. problème, hein, Kwenye alipata tatizo c'est kidogo quand il a associé Dieu dans ses calculs. ni wakati alitia Mungu katika hesabu zake, Il a pris l'impossibilité humaine, hein, akakamata kitu kisichowezekana kwa et le wanadamu, remettre et le confondre avec Dieu. na akaanza kuichanganya na Il Mungu. a dit ceci: Akasema hivi, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, wakati Mungu atafanya pareille milango mbili, chose arriverait-elle? vitu vya hivi vinaweza kufika. Alléluia. Amen. C'est là qu'il y a des problèmes. Ni hapo ndio kumekuwa Mais tatizo. réfléchir comme un homme, hein, Kufikiria kama ce n'est pas un mwanadamu problème. haiko tatizo. Bien aimé, Mpendwa, nous réfléchissons par notre cerveau. sisi tunafikiri na akili zetu. Nzambe aza na cerveau te. Mungu hana akili sahihi yetu. Nzambe aza na cerveau te. Mungu hana akili kama hii ya wanadamu. Nzambe aza na cerveau te.
Mungu hana bongo kama ya mwanadamu. Nzambe areflechisaka na cerveau te. Mungu hakwaki nafikiria na Pour bongo. que nous arrivions à réfléchir, Ili tufikirie nafasi ya Dieu a mis le kufikiria. cerveau dans nos têtes. Mungu alitia bongo vichwani Mais mwetu. hier réfléchissaka na cerveau te. Lakini yeye awazaki na bongo. Akoki ko réfléchir neti yo te. Hawezi kufikiri kama Tangu wewe. mutu na Nzambe alobi. Wakati mtu wa Mungu Eza akisema, cerveau na yende zoloba te. haiko bongo yake ndio iko inasema. Oui, l'homme de Dieu lance une parole. Biblia imesema wakati mtu wa Et Mungu uti alitoa na neno, réflexion ya Nzambe. ile imetoka katika fikra za Mungu. Réflexion ya calculité. Imetoka katika Reflexion ya mafikiri sio cerveau kwa te. hesabu. Fikiri za bongo hapana. Yoko ya kupinga te. Hautakuya Yo kupinga. cerveau na yo epinga pensée ya Nzambe. Bongo yako iendelee Ulingini. kupingana na Ulingi fikira za vitumba. Mungu. Umetaka nini? Soko mona olembi na ko réfléchir yeba Kama Nzambe umeona aleki. umechoka na kufikiria, Nzambe aleki réflexion na ngai. Mungu anapitia mawazo Parce que yako. Nzambe ndiye acha cerveau na kati na ngai. Mungu naye Soki alitia bandimaka yo bongo yebi ndani ko yako. réfléchir. Kama wanakukubali wewe unajua Ça kukuwa ne dit pas na qu'il wazo, y a des cerveaux. haimaanishi ya kwamba Non, unakuwa tu na as bongo mbili. utilisé beaucoup ton cerveau. Ulitumikisha sana Maintenant, bongo ton yako. cerveau a beaucoup travaillé, il a beaucoup d'expérience Na seulement. bongo yako litumika sana na inakuwa kabisa na Ton cerveau a experience beaucoup mingi. d'expérience plus que les nôtres. Ile yako bongo yako imekuwa na Mais eza experience koloba mingi te ke kuzidia. yo kozala na pensée na Nzambe. Haiko kusema ya kwamba Bien-aimé, wewe il faut umekuwa ndani ya mawazo totika ya Nzambe Mungu. azala Nzambe. Tuache Mungu abaki Laissons Mungu. Dieu être Dieu. Tuache Mungu Parce abaki que Mungu. Dieu, il est Dieu. Kwa sababu Mungu ni Nzambe aza Mungu. mutu na mokilité. Mungu haiko Pensée mtu na kwa ye ezali ulimwengu. pensée ya mokilité. Mawazo La yake Bible haiko dit de mawazo ya la même manière ulimwengu. que la terre est séparée du ciel, Biblia imesema la gisi ulimwengu pensée de l'homme est iko séparée de la mbali na pensée de mbingu, Dieu. na hivyo hivyo Pensée fikra ya za mtu. Mungu ni tofauti na zetu. Pensée na biso ekokoma na suka. Mawazo yetu inaweza fika On mwisho. a fait des calculs ici. Tulifanya On s'est mahesabu, posé beaucoup de questions. tumejiuliza On peut maulizo trouver mengi. cet argent pour acheter cette parcelle où? Tutapata pesa namna gani ili tuuze kiwanja hiki? Waneza biso. Hiyo ni sisi. Waneza biso. Hiyo ni sisi. Waneza biso. Hiyo ni sisi. Mais soki Nzambe alingi. Lakini kama Mungu Mais akitaka, soki Nzambe alobi. kama Mungu akisema Pe asi alobi. na tayari amesema, Tokozalaka ba témoin. tutakuwa tu Nous allons washuhuda. être que des témoins. Tutakuwa tu Et tokoloba washuhuda. ke Nzambe aza Nzambe. Tutasema tu Mungu ni Tokoloba Mungu. ke Nzambe aza Nzambe. Tutasema Bien Mungu ni aimé, eloko Mungu. oyo ezali témoignage na biso. Kitu hiki imekuwa Tobimi ushuhuda na kwetu. refuge, tokimi toza ba refuge. Tumetoka katika ukimbizi, tumekimbia. Tokomi place, tokomi na refuge. Tumefika nafasi ya Ba ukimbizi. proposer biso eloko ya 600,000. Wanatupatia kitu Omoni cha teke toza makasi. 1,600. Hawoni gisi Omoni tuna teke nguvu. toza makasi. Hawoni gisi tuna nguvu. Bayebi ke toza ba refuge. Wanajua ya kwamba sisi ni Bayebi ke wakimbizi. toza ba refuge. Wanajua ya kwamba sisi ni Siko wakimbizi. ozobanga nini? Sasa unaogopa nini? Yo ozobanga nini? Wewe unaogopa nini? Ozobanga nini? Unaogopa nini? Maintenant voilà ce que c'est le prêt on fait. Muangalie ile wale Ba watu wa ukoma reconnaître walifanya. que Walijua ya kwamba eza biso te nde tokimisaki bato wana. haiko sisi ndio tumekimbiza Place watu. wana nde naza lelo. Na nafasi hapo ndio kwenye niko leo. Bafimbi mitu te. Wao Balobi kujipandisha. biso banani tokimisa bango. Sisi ni wanani ili Na tuwakimbize? makasi nini? Na nguvu gani? Eza biso te. Haiko sisi. Ba réfléchir balobi. Wakafikiria wakisema Zambe na hivi. ngai. Mungu wangu. Oh, Oh. Katonda wanyi. Le verset 9 dit. Pour Shahidi ya se tisa dire imesema l'un hivi. à l'autre, Wakasemezana umoja kwa mwingine. nous n'agissons pas bien. Hatufanyi vizuri. Yebisa voisin, nous n'agissons pas bien. Ambia jirani yako hatufanyi Soki vizuri. atali téléphone changer voisin. Akiangalia confondez pas voisin, simu ça na yake, fierté. zungumza na mwingine jirani yako. Nous n'agissons pas bien. Hatufanyi vizuri. Cette journée Hii siku est une journée de la bonne ni nouvelle. siku ya habari njema. Alléluia. Amen. Est une journée de la bonne nouvelle. Ni siku ya habari njema. Bonne nouvelle nde évangile, non? Habari njema ndiyo injili, si ndio? Évangile c'est le 4 lépreux. Habari njema kuambatana na hao wenye Webike ba wakoma. évangéliste baza combien? Wauliza ya kwamba wahubiri wanakuwa ngapi katika Uboyi kitabu kupesa cha ba Biblia? mitu. Ba évangéliste na Bible baza combien? Ba lépreux ba combien? Wewe ukoma nao ni Évangile wangapi? selon les lépreux. Balobi Injili mokolo na kuambatana lelo na eza mokolo ya sango malamu. Nasema siku ya leo ni Mais siku qui kuu ya va habari njema. porter la bonne nouvelle? Ni nani atabeba hiyo habari Qui va njema? porter la bonne nouvelle? Nani atabeba habari Les njema? rejetés de la société. Ni wale ambapo Les négligés wameachika de la société. na watu, ni wale wameachika, Les jetés de la société. watu wametupwa Les na gens de ulimwengu, rien. watu wasiokuwa na kitu.
Pe bango moko nde balobi. Nani yao peke yao Il wakisema. remarque qu'il dit aujourd'hui. Awalisema Eza leo mokolo ya bonne nouvelle. ni siku ya habari njema. Eza mokolo ya bonne Ni nouvelle. siku ya habari njema. Si nous gardons silence, Tukikaa si nous kimya, gardons le silence, tukikaa kimya, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, tukichunga mpaka alfajiri mapema, le châtiment nous attiendra. hapo tutapata Oh, kabisa Nzambe adhabu, na ngai. tutazabishiwa. Tokoki kofanda kimia te. Hatuwezi kukaa kimya, Tokoki kofanda kimia te. hatuwezi kukaa kimya. Faut to crier Nzambe oyo. Tunapaswa tushangilie huyu Le Mungu, châtiment va nous atteindre. bila hivyo tutapata ole. Venez maintenant Fanya hayo sasa, et allons informer la maison du roi. na twende tuambie nyumba ya Bien-aimés, mfalme. les 4 lépreux Hawa wenye ukoma wanne n'avaient pas le pouvoir d'aller dans la ville hawakukuwa na uwezo wa parce qu'ils kuingia étaient katika lépreux. mji, kwa sababu walikuwa wenye ukoma. Oyebi ke babiki nanu te. Mnajua walikuwa hapa, ndio walikuwa Lépre hawajapona. babiki te. Hapa walikuwa wapona. Nzambe pe aza makambo. Mungu Kobikisa bango lépre azobikisa bango te. Mungu kuwaponesha hii vitu, hakuwaponesha ukoma. Mais il dit, il va confondre la sagesse des sages. Anasema ya kwamba atachanganyisha Confondre hekima ya wenye l'intelligence des busara, intelligents. atachanganyisha akili ya wenye akili. Qu'est-ce que le roi devrait faire? Nini mfalme angelifanya? Aboya koyoka bango. Angeliweza kukataa kuwasikiliza? Oh, akoboya koyoka bango. Atakatala Bien kuwasikiliza? aimé, tika na prophétiser. Acha nikupatie Na niseme unabii, mikolo eza liboso. na siku ziko mbele, Bakoyamba yo. watakupokea, Bakopesa nzela. watakupa njia Bakoloba lekao. na utapiga. Yo nde oza na bonne nouvelle. Wewe ndio una habari njema, Lekao. pita hapa. Bakobanga lepre lisusu te. Hawataogopa tena ukoma, Bakobanga yango te. hawataiogopa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le Seigneur Kwa sababu va Bwana prendre sa nouvelle. anakuwa kipana Qui est habari bonne. na ambayo habari njema Tia yango na kati na yo. ataitia ndani yako, Tia yango na kati na yo. ataitia ndani yako. Mais eloko bosana te. Lakini kitu kimoja ambapo sio Il kosa, faut sacrifice. Il faut inaomba ndima kokufa. ujitoe, Faut ndima kokufa. ukubali Nyonso kukufa, evandeli wana. ukubali yote. Je ne vais pas y rentrer. Mbele waliingia, Mais ils ont dit, waliambiana, ils se dirent l'un à l'autre. wakaambia mmoja kwa Si mwingine, nous entrons dans la ville, tukiingia katika nous allons mji mourir. tutakufa, Si nous restons ici, na tukibaki nous hapa mourrons également. tutakufa hivyo hivyo. Là où nous pouvons soit mourir, Nafasi ambapo tunaweza vivre. kufa au kupona c'est dans le cas de l'ennemi. ni katika kambi ya Tout a maadui. commencé par là. Yote ilianza Tout hapo, a commencé par là. yote ilianzia hapo. Bien aimé, cette histoire d'accepter de mourir, Upendwa, hii historia ya kukubali Kuneglige yango kufariki, te. usiizarau, qu'on néglige yango te. usiizarau, Qu'on néglige yango te. usiizarau, Qu'on néglige yango te. usiizarau. Ebandeli wana. Ilianzia hapo. Omoni place bakomi. Najua nafasi ambapo unaona nafasi Décision wana wamefikia. ekomi si bango na ndako ya mokonzi. Unaona uamuzi yao Je imewafikisha n'ai katika pas nyumba le mkubwa. temps de te raconter comment ça s'était passé. Sina wakati ya kukwambia Mais namna gani bien ilipitikana, aimé, lakini mpendwa, Baye na bonne nouvelle. hii ni habari njema. Bato baboyi yango. Watu walikataa, Oyebi eza lokuta. walisema ni uongo, Oyebi biso tomeseni. lakini sisi tumepima. Tomeseni envelope oyo ekoya na nouvelle ya malamu. Sisi tuliwazia kwamba hii itakuja katika habari njema. Soki Tunazoea. Asante. eza mutu toyebi. Kama ni mtu ambapo tunajua, Tondimi te ke Nzambe akomemisa ye bonne nouvelle. hatuwezi kukubali ya kwamba Mungu On amempa a, habari on a njema. tendance à croire que la nouvelle de Dieu est tributaire de l'homme qui le porte. Tunawahi kuenda kufananisha ya kwamba habari njema Non, ya Mungu bien aimé, non. inafanana na hali ya mtu Bato ambapo oyo bazalaka anaileta. balepre. Wale watu walikuwa wenye Nzamba ukoma. boy kobikisa bango lepre wana. Mungu alikataa kuwaponesha ukoma Me ile, alobi na chena kati na bango. lakini akaambia nimetia ndani mwao habari njema. Nouvelle oyo roi zana yango te. Hii habari njema mfalme Nouvelle anayo. oyo armée zana yango Hii te. habari njema wa jeshi Nouvelle oyo wanayo. service ya sécurité zana yango Hii te. habari njema walinzi wanayo. La nouvelle du sali. Na habari njema Sali ya ya Samaria. wokovu Na maboko ya balepre. imetoka katika Na mikono maboko ya ya tous les wenye ukoma négligés. na mikono ya Ngana lingina wakimbizi. réfléchir na scène wana. Niko ninapenda nifikirie katika Tango historia babeti hiyo. porte pour les villes il y avait des portes dans des villes anciennes. Wakati walipiga waligonga kwenye mlango, Quand on wakati ouvre ya les zamani mannequins, kulikuwa milango katika Qu'est-ce qui miji. se passe? Nini ambapo inapitikana? Comme ils sont négligeables, Kama ni watu wenye kuzanauliwa, vous êtes venus faire quoi? Vous savez comment on s'adresse aux gens négligés? nini mmekuja fanya Non, nini yo hapa? yebi Tunajua te jinsi pona no wanaambia koma watu na niveau wana kuzanauliwa. te. Tulande biso.
Utulize sisi wao ujui. Haujui gisi wanakuwa naambia mtu mwenye kuzarauliwa. Biso ndo toyebi. Sisi ndio tunajua. Wewe kusani. Wewe mnakuja kufanya nini hapa? Calme. Tulizana. Ba enemy basi bakimi. Adui tayari wamekimbia. Ba enemy? Maadui. Bakimi nani akimi siba? Wanakimbia nani aliwakimbiza? Bangonde bazo gagner. Hao ndio wenye kuwa washindi. Nani aliwakimbiza? Wanakimbia. Sisi tunatoka huko. Alobite lokuta. Asema hapana uongo. Ils viennent du camp de l'ennemi. Wanatoka katika kambi ya adui. Parce qu'ils ont décidé kwa sababu waliamua waende katika kambi ya adui. C'est-à-dire quand j'étais en train de réfléchir, maana yake wakati nilikuwa nikifikiria avec mon cerveau évidemment, pamoja na bongo yangu kwa kweli, j'ai dit mais c'est-à-dire que Nzambe azalaki asia beti basiria wana. Maana yake huyu Mungu tayari alikuwa amepiga azoluka nani? Wako wanatafuta nani? Akokende ko récupérer gloire. Mwenye atenda kupokea utukufu. Gloire. Mwenye atenda kupokea utukufu. Ko récupérer gloire. Atenda kupokea utukufu. Basoda babangi. Waskari wameogopa. President bangi. Oh, rais ameogopa. Bongo ya file babangi. Watu wote katika mji wameogopa. Lakini wenye ukoma wane mpendwa. Balobi nous n'avons rien à perdre. Sisi wakajisemeza sisi hatuna cha kupoteza. Tokobangila nini? Tutaogopa nini? Tokobanga nini? Tutaogopa nini? Tozaba nani? Tuko wa nani? Tozana nini? Tuko na nini? Nani akoyamba biso? Nani atatupokea? Nous n'avons rien à perdre. Hatuna kitu cha kupoteza. Twende kule. Tokende kuna. Twende kule. Tokende kuna. Twende kule. La Bible dit. Biblia imesema. Tangu bango bazokende. Wakati walipokuwa kienda. Dieu a pesi bango shindo. Mungu akawapa shindo. Shindo. Shindo kubwa. Bango bazokende kaka. Wakati walikuwa wakitembea. Yo mona nano le prete bazaka na Goma te. Wewe haujawahi kuona wenye ukoma haweko katika mji wa Goma. Ngana village ya mama na ngana sina mona bango. Mimi katika kijiji cha mama yangu sina mona bango. Niliwaona hivi. Babenga bango babembe ya tribute. Kuna babenga babembe hapana babembe ba tribute na ngina pesa precision po ibakengana koma. Ninapenda kabisa nikuoneshe ukweli kama nyao. Amen. Bien aimé. Akozwa shindo ndege nini? Atapata namna gani shindo? Misapi na makolo ezate. Migulu imekatika tayari. Akozwa yango nini? Ana vilole. Atapata namna gani? Je me pose la question de savoir. Ninajiuliza ulizo hili nifahamu. Sirien wana. Hata wasuria wana. Tangu bakomi place bakimaki. Wakati walifika nafasi walipokimbilia. Bayebi eloko ekimisi bango. Walijua kitu kiliwakimbiza? Soki mikolo eleki bayeko yeba. Kama masiku ilipita wakati. Quel ridicule! Ni kuzarauliwa namna gani? Kuzarauliwa namna gani? Na lingina mitia na place na bango. Niko napenda nisijitie nafasi yao. Bakozala ridicule. Wanapaswa kuwa na basirien bakozala ridicule. Na zarau oyokinga te na lobi basirien bakozala ridicule. Wasuria watakuwa wakipata haya. Watapata aibu. Faire fonctionner cerveau no biba sirien bakozala ridicule. Wewe utumikishe bakozala ridicule. Watapata fezea. Bakozala ridicule. Watapata fezea. Bakozala ridicule. Watapata fezea. Ils seront ridiculisés. Watakuwa na fezea. Ils seront ridiculisés. Watakuwa na fezea. Ils seront ridiculisés. Watakuwa na fezea. Parce qu'ils se sont attaqués. Kwa sababu walishambulia taifa la Mungu. Wewe soko s'attaquer na batu na Nzambe. Unajua kama umechambulia taifa la Mungu. Loba ba ngonyo subaza la des âmes vivantes. Useme ya kwamba wale wote ilikuwa manafsi yenye kuishi. Bango. Kama umoja wao andimi kokufa. Anakubali kukufa. Andimi kokufa. Anakubali kukufa. La Bible dit, Biblia imesema si les grains de blé qui tombent, ya kwamba mbegu ya ngano ikianguka kwenye udongo kama ifariki, soke kwei eboi kokufa, kama imeanguka imekatala kukufa, eko profiter na capacité oza na kati na ngote, haitaweza kukuona ile uwezo inakuwa ndani yao, uwezo wa kuzaa vingine. Alléluia. Amen. Ils savaient qu'ils étaient faibles. Walikuwa wanajua ya kwamba ni walemavu. Et quand tu es trop faible, tu as peur de mourir. Pourquoi? Na wakati umekuwa mlemavu unakuwa na oga ukufa. Yo moko lobika uzana valeur te. Wewe peke umesema hauna samahani. Mais au fait uzana valeur te po okobanga sute. Kama hauna samahani hauwezi kuogopa tena kitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bakei na bonne nouvelle. Wakaenda na habari njema. Tala eloko uzana ngolelo avant. Ona kitu ambapo walikuwa nayo mbele. Eloko moko uzana ngolelo. Angalia kitu kimoja unacho leo. Ukotanga ngo na Josué. Utasoma katika Yoshua.
Je cherche quelque chose, mais je vais y arriver. Après la mort de Moïse, je suis au premier verset du chapitre 1er. Niko kusura ya kwanza na mstari Josué, wa fils de kwanza. serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lié foulera le plan de vos pieds, de votre pied, je vous donnerai en possession. Comme j'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est là que je cherchais. Verset 6e. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et prends bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Verset 8, qui ce livre de la loi, nous connaissons ce verset, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Zamba bengi Josué, Mungu akamuita Yoshua, il dit fortifie-toi et prends courage. akaambia jitie nguvu na ujipe moyo. Après le grand Moïse, après Badala le ya passage du Musa grand Moïse, mkuu, mtumishi wa maintenant Mungu, c'est Josué qui va le remplacer. ni Yoshua ndiyo atakuja kuchukua nafasi Maintenant, yake. ce que Dieu donne à Josué pour remplacer Moïse, Yule Mungu anampa c'est Yoshua seulement kwa cette parole, nafasi ya Musa. fortifie-toi et prends courage. Ni kumwambia jitie nguvu na Et ujipe puis moyo. Dieu se répète et dit fortifie-toi seulement. Mungu anajirudilia tena anasema ujipe moyo na ujitie nguvu tu. Qui est Josué? Nani Yoshua? Josué est un général d'armée, Yoshua alikuwa jemedari katika de carrière, askari na De wakazi carrière. kabisa, qui a remporté beaucoup de batailles et de combats. ambapo alishinda vita vingi sana. Bien aimé, yo, oyebi makambo ya basoda te. Wewe haujui mambo ya waskari. Papa nanga azalaka soda. Baba yangu alikuwa askari. Eloko ya liboso na musala soda. Kitu cha kwanza katika Eza eloko kazi ya babenga waskari jeshi morale. inakuwa kitu cha Morale, kwanza morale, wanaita morale. morale. Donc soki bato bayebi ko se fortifier bato ya liboso za banani. Kama watu wanaweza Basoda. kujitia nguvu ni waskari jeshi. Bayembaka basali boye ba morale. Wale kitu cha kwanza C'est wanajua que ni morale. Josué savait comment on se fortifie. Na hii Yoshua alikuwa Eza nde anajua eloko namna nzamba kujitia kopesa nguvu. ye te. Haiko kama vile Mungu atakupa Mais tu. bien aimé, Lakini mpendwa, nzamba lobi fortifie-toi. Mungu akamwambia Parce que ujipe c'est toi nguvu. qui dois te fortifier. Na wewe ndio utajitia Ce que nguvu. j'ai mis à toi te suffit. Ile nilitia Ce ndani yako ce qui te imekutoshelea. manque, c'est de te lever Lakini kitu kimekosea et ni de te kushimama fortifier. na kujitia Il dit nguvu. fortifie-toi seulement Anakwambia jitie tu nguvu et prends bon courage. na ujipe Bien moyo. aimé, basoda nde bazalaka na courage. Waaskari ndio wanakuwa watu wakijipa moyo. Même ata aza soda. Hata ule Nzambe mtu pe askari. ayebisi ye. Ndenge na yebisi yo na pokwa lelo. Gizi ninakwambia leo Fortifie-toi. ujipe nguvu. Eza mongongo na ngate. Haiko sauti Na yangu. yebisi yo fortifie-toi. Ninakwambia ujitie Prends nguvu bon courage. na ujipe moyo. Parce que c'est toi. Kwa sababu ni Parce que wewe. c'est toi. Kwa sababu ni Ce n'est wewe. pas quelqu'un d'autre. Haiko mtu C'est mwingine. Ni wewe. Il ajoute en disant Anaongeza na que ce kusema livre de la loi ne s'éloigne point na hii kitabu cha sheria pas de ton cœur, hapana ndani ya moyo wako, de ta bouche. katika kinywa chako. Médite-le. Uendelee Jour et nuit. kuisoma usiku na mchana, Méditez kutafakari pour que le livre ne s'éloigne point de ta bouche. ili kitabu kisitoke kinywani mwako. Tangu totanga méditation, Wakati tulikuwa on nous a dit tukijifunza, que c'est réfléchir profondément. tulikuwa nasema ya kwamba ni kufikiria Quand ndani tu ndani réfléchis kabisa. profondément, Wakati unafikiria c'est ndani, pour que tu gardes les choses dans ta conscience, dans ta subconscience. ni kwa sababu ubaki na vitu katika non, non, akili non. yako na juu ya akili Ici, zako. ce n'est pas question de garder, Hapa haiko hali ya kubaki nayo, c'est de ebimana munoko te. ni kusema isitoke ndani ya kinywa. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Confesse-le. Uendelee kuitangaza, Confesse-le. uitangaze, Loba yango. uiseme, Loba yango. uiseme. Livre oyo ya loi. Kitabu hii cha Evanda sheria kaka awa te. isibaki tu hapa kwenye moyo. Loba yango. Sema, tangaza hayo, Confesse yango. tangaza hayo, Crier yango. lalamika C'est hata. ce que ça veut dire. Na hii katika Biblia, Que ce livre de la loi ne s'éloigne kitabu point. hiki cha Pas sheria de ton kisiwe cœur. mbali,
hapana ndani ya roho mais yako, de ta bouche. ndani ya kinywa Po chako. ganga yango, Siku yote uko po naitangaza, crier yango, ulalamike nayo, po ganga livre. hii ulalamike Tangu kitabu. makambo eza makasi, Wakati maneno iko tangu nguvu, kobanga ekoteli yo, wakati woga okangi umekuingilia, livre ya loi ya wewe Nzambe. unakamata Okangi kitabu na yango na kitangaza chambre na kashagia yo. katika Telema chumba toganga yako. yango. Simama Telema tuendelee toganga kuitangaza. livre. Simama Telema tutangaze toganga. kitabu. Tellement toganga livre ya Simama Nzambe. La tutangaze. Bible dit que ce ne s'éloigne pas de ta bouche, Asema hii kitabu pas sitoke de ndani ya ton kinywa cœur. yako, Tika hapana ndani ya moyo obondela. wako. Obondela livre. Simama usome Nayebi te uombe ke olingi kitabu. Nzambe na domaine nini. Sijui unampenda Nayebi Mungu te ke katika olingi hali orelever gani. défi nini. Sijui Mais umependa utoe luka lua changamoto moko ya gani. Nzambe. Lakini tafuta Oloba Mungu yango. wangu. Uendelee kuitangaza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Banda kobondela. Anza Tu vas kuomba. commencer à prier. Anza Je ne kuomba. sais pas par quoi tu vas commencer. Sijui wapi Mais utaanzia. okoloba Nzambe ngayo. Lakini umwambie Mungu mimi. Nalingi nakende liboso. Ninapenda niendelee Nalingi mbele. nazonga nsima te. Ninapenda sitaki Nalingi kurudi nakende nyuma. liboso. Ninapenda niende mbele. Nzambe ya komema nga liboso. Mungu atanibeba mbele. Nzambe ya kotombola ngai. Mungu mwenye Nzambe ataniinua. ya kosunga ngai. Mungu Je ne veux atanisaidia. pas que tu pries à te lamenter. Sipendi Nzambe uombe ya kusunga ngai. ukilalamika. Mungu ataenda kunisaidia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nzambe ya kosunga ngai. Mungu Nzambe atanisaidia. ya kosalisa ngai. Mungu Tika atanisaidia. tobondela bien-aimé. Acha tuombe mpendwa. Hallelujah. Amen. Nous allons continuer à prier, le temps ne nous Tutaendelea permet pas. tukiomba wakati haitupatii. Même à la maison, nous sommes dans un programme de prière. Hata kunyumba tuko Nous katika allons mpango accueillir le wa pasteur, maombi. il va continuer avec le programme. Karibu. Tutampokea mchungaji ataendelea.